may makakita sa tuwa ba. And integrity towards God. Mag-ampo ta sa Ginoo, Lord, I will not do this, but mabuhat gyapon na to, utro gyapon ba. But everything is by grace na dyan ang tanan ba. Our interest for us to grow in Christ, we as a body, kita po, leads in involvement sa mga areas. One way is this one, to know more about God. Mga programs sa CCF, which is nagpasalamat ko, the GLC2 that we have, the interest nga bisag sa kalayo, ang lugar nga ginahanglan jud ta kan ba, uhaw gutom dira sa pulong sa Ginoo. And our initiative, which is to share God's word in those people who are lost ba. Mao jud ay pinaka-challenge sa to for us to continue. Kay kung wala lang tay buhaton, kanang void ang atong pagkakristohanon ba nga solo lang murag naluwas lang ko kay ako lang, because kita pod let us take one pod kanang legacy ba sa mga tao nga nag-share sa tuwa ba, pass on to others ba, nga ma-fulfill ang kwan sa Ginoo niyang gi-desire ba nga everybody would come to know Him. So as God promised that He will not leave us nor forsake us, He sent us the Holy Spirit, which convicts us every time we fall short, every time hinihinahanglan tao wisdom, everything kanang nandiyan nagkulang sa tao, because it is the Holy Spirit part na He will help us in everything hindi na makaya nato tao, because certainly nandiyan tayo mga weaknesses ba. So that's it, the first step, the intimacy, the integrity, the interest and the initiative. Thank you.